ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और एक और वीडियो जापान से आई है। आप लोग कहेंगे यार हारिस आप जापान के ऊपर ही बार बार वीडियोस बना रहे हो। उसकी वजह यह है कि जैसा कि आपको बताया कि कुछ अरसे से जापान ने कुछ मोमिनों को पनाह देने की रवायत शुरू कर दी। जैसे बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जहाँ पे भी मोमिन जाता है वहां पे कोई ना कोई फटा जरूर होता है, क्योंकि स्पेशली अगर वो काफिर हो। तो जापानी जो है वो काफिर हैं, बुद्धिस्ट हैं, शिंटो के मानने वाले हैं मजहब के, तो काफिर ही हुए। पेगन्स की जुमरे में भी कभी कभार उनको डाल दिया जाता है। तो मोमिन जहां पर भी जाता है वहां पे वो अपनी हरकत जरूर करता है। बाकी लोग जो हैं वो भी जाते हैं, लेकिन उधर से इस तरह की खबरें नहीं आती। तो मैं क्या करूं, अभी खबर आई और ये पुरानी खबर है, थोड़ी सी मई 2023 की खबर है, तकरीबन 8-9 महीने पुरानी खबर है। लेकिन चूंकि वहां पर जापानियों ने अब मुसलमानों के खिलाफ एहतजाज करने शुरू कर दिए, तो मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्या ऐसी वजह है, क्या उन्होंने किया। एक उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये हमारी औरतों को छेड़ते हैं। दूसरे, कल मैंने आपको वीडियो दिखाई, वहां पर इन्होंने फड्डे भी किए, लोकल लोगों के साथ दंगे फसाद भी किए, जैसे यूरोप में तो खैर रोज होता है। लेकिन एक और हरकत एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी जिसकी वजह से जापानी लोगों में बड़ा गुस्सा पाया जाता था। वो वही है जो मुसलमान हर जगह पे करते हैं। सुन्नत नबी भी है, कुरान के अंदर हुक्म भी है, लेकिन हमारे जो लिपस्टिक मोमिनीन है वो हमें बताते नहीं इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है। क्या वजह है कि मुसलमान, सिर्फ मुसलमान ही ऐसी कौम है जो काफरों से बेतहाशा नफरत करती है। बाकी की कौमों में ये उनको सिखा दिया गया कि भाई ठीक है, आप अपने अपने मंदिर में जाएं, अपने सिनेगॉग में जाएं, अपने चर्च में जाएं, आप अपने मजहब से जितना प्यार करना करें, लेकिन दूसरों को भी इंसान समझे और अपना आप दूसरों के ऊपर थोपे नहीं। लेकिन ये ट्रेनिंग मुसलमानों की नहीं की गई, क्योंकि मुसलमानों की ट्रेनिंग बचपन से यही की गई कि हम मुसलमान हैं, हम अच्छे हैं, बाकी सारे काफर हैं और बुरे हैं। और ये टीचिंग जो है डायरेक्ट मजहब से आती है। फॉर एग्जाम्पल, मुसलमान मुआशरे में ये नहीं कहा जा सकता यार हिंदू भी बड़े प्यारे लोग हैं, यार क्रिश्चियंस भी बड़े प्यारे लोग हैं, कुछ छोड़ दो यार, वो उनका भी मजहब बड़ा खूबसूरत है, ये नहीं कहा जाता। वहां पे अगर आप ये बात कहेंगे मुआशरे में, तो कोई उठ के कहेगा ओए वो कहां से भी, वो तो ईसा को खुदा का बेटा मानते हैं, वो हिंदू कैसे अच्छे हैं, वो तो गाय का पेशाब पीते हैं और वो तो मंदिरों को, सांप को पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं। ये कल्चर नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर नफरत पाई जाती है काफरों के खिलाफ, और उसका नतीजा वो निकलता है जो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपको बताया कि जापान में अब लोग बड़े मुजाहरे कर रहे हैं, सिर्फ एक ही कौम है उनके खिलाफ, चाहे वो जापान हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोई ऐसा मुल्क हो जहां पर मोमिनीन्स जाते हैं, वहां पर लोकल अवाम के साथ फटे हो जाते हैं। लेकिन जब वही लोकल अवाम दूसरे मुल्कों में जाती है तो आप कोई फटा नहीं होता। कोई, मैंने आज तक कभी किसी ऑस्ट्रेलियन को या अमरीकी को या कैनेडियन को या यूरोपियन को किसी जापानी के खिलाफ बात करते सुना हो, या किसी चाइनीज उसकी कल्चरल वैल्यूज के खिलाफ बात करते सुना हो, या हिंदुओं के खिलाफ या वियतनामियों के खिलाफ। ये सारे माइग्रेंट्स जाते हैं बाहर दूसरे मुल्कों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, लेकिन जब इनके इंडिविजुअली हर एक बंदे के मुल्क में उनको एक ही कौम से शिकायत है, वो क्यों है? आपने देखा होगा, ये वीडियो मुझे याद है, मैंने कवर की थी कोरोना के दिनों में। एक मोमिन ने, इंडिया में एक मंदिर था, उसके ऊपर जाके वो बुत के ऊपर पेशाब कर दिया उसने। पाकिस्तान में भी ये हरकतें अक्सर की जाती हैं, पाकिस्तान में तो खैर उनके मंदिर तोड़ ही दिए जाते हैं। तो जापान में बड़े इंसुलर किस्म के लोग हैं, उन्होंने मल्टीकल्चरलिज्म के लिए अपने आप को नहीं खोला। मल्टीकल्चरलिज्म के जहां कुछ फवायद है, वहां पे कुछ नुकसानात भी हैं। स्पेशली एक कल्चर है मोमनों का, दूसरे कल्चर के लोग जाते हैं तो रेसिज्म कम होता है, क्योंकि लोग देखते हैं हमारी तरह के ही हैं, खाने आते हैं, कपड़े आते हैं, उनके त्यौहार आते हैं। तो मल्टीकल्चरलिज्म के ये फवायद हैं, लेकिन उसके नुकसानात भी हैं कि फिर उन लोगों की जो अपनी कल्चरल बीमारियां हैं, जैसे छोटी बच्चियों से शादी और ये जहाद और इस तरह की जो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, वो भी फिर इंपोर्ट हो जाती है। अच्छी चीजों के साथ साथ बुरी चीजें भी आती। तो उनमें से मुसलमानों की एक बुरी चीज है वो ये कि काफर को इंसान ना समझना और उसके मजहब की तज़हीक करना, उसकी तौहीन करना। वो कैसे करते हैं? जैसे आपको बताया, इंडिया वगैरह में होता है, मंदिरों में जाके पेशाब कर देते हैं। पाकिस्तान में आपने देखा है क्रिश्चियनों के पूरे पूरे चर्चेस जला देते हैं, बीच में बाइबल वगैरह कुछ और इनकी कुरान शरीफ के ऊपर कोई बात आ जाती है, इनकी दुम के ऊपर पैर आ जाता है। तो देखिए, ये वीडियो मई 2023 की है। तो एक मोमिन वहां पे क्या कर रहा है, जिसकी वजह से उनको जापानियों को बड़ा गुस्सा है और इसको उन्होंने अपने नेशनल टीवी पे कवर भी किया। और ये वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से मुसलमानों के खिलाफ जापान में भी नफरत बढ़ रही थी। देखिए, जापानी में है और ये वो कवर कर रहा है कि ये देखें, ये एक मोमिन, और उसने वहां पे जो कि शिंटो, उनके उनके मंदिर की तौहीन की है, उसको तोड़ा है और उसको तोड़ के निकल गया। ये देखें, वहां पे जाके अल्लाह अकबर के नारे मारे और
ان کے مندر کی بے حرمتی کر کے چلا گیا. بہت سارے لوگ اب کہیں گے کہ یار سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں یا یہ پاگل آدمی ہیں. تو یہ سنت نبوی ہے. یہ مسلمان جو سیکھتے ہیں یہ آپ کی ڈائریکٹ سنت سے سیکھتے ہیں. صحیح بخاری کی 2478ویں حدیث ہے کہ فتح مکہ دن جب حضرت محمد مکے میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے چاروں طرف 360 بت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ ان بتوں کو مارنے لگے اور فرمانے لگے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اب جس طرح یہ بندہ اللہ اکبر کے نعرے مار رہا تھا یہ بھی یہی کام کر رہا تھا. حق آ گیا. ظاہر بات ہے جب آپ کے ذہن میں یہ سنت نبوی ہے. اب مسلمان یہ جو لپسٹک مسلمان اب یہ کیسے اس بات سے شائع ہوئے کریں کہ کالے مولے تو ان کے اپنے مذہب کے اندر ہی ہیں. جب ایک کام نبی نے کیا ہے یہ تو بتوں کو توڑنا تو یہ سنت نبوی ہے. اور جب آپ کے ذہن میں یہ بتا دیا جائے کہ ایک ہی مذہب ہے اللہ کا مذہب وہی سچا مذہب ہے اور باقی سارے جھوٹے ہیں تو ریشنلی ظاہری بات ہے اس کو توڑو پھر ختم کرو اسے اس دوسرے مذہب کو. اگر زیادہ مسلمان یہ کام نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہچکچاتے ہیں حضرت محمد کی سنت سے. وہ کہتے ہیں یار یہ کام ہمیں نہیں کرنا. یعنی اگر کوئی مسلمان جتنا ڈیسنٹ انسان ہوگا وہ اتنا اسلام سے دور ہوگا اور اگر کوئی مسلمان جتنا اچھا مسلمان ہوگا وہ اتنا ہی برا انسان ہوگا. وہ پھر اسی طرح کی حرکتیں کرے گا. یہ دیکھیں قرآن کا حکم ہے سورہ توبہ کی 29ویں آیت ہے جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر یقین نہیں رکھتے. لڑو ان لوگوں سے جو اللہ اور روز آخر کے اوپر یقین نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اور وہ اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے یعنی اسلام کو قبول نہیں کر لیتے. لڑو ان سے یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر جزیہ نہ دیں. دوسری جگہوں پہ سید مودودی نے لکھ دیا کہ جزیہ دیں ہاتھ سے جزیہ نہ دیں لیکن باقی جگہوں پہ ذلیل ہو کے جزیہ دیں کا ورڈ ہے. یہ فتح محمد جلندری نے لکھا ہوا ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں. اور شیخ الہند محمد الحسن کی تفسیر عثمانی میں بھی انہوں نے بھی لکھا ہوا ہاتھ سے ذلیل ہو کر جزیہ نہ دیں while they are humbled. انگلش میں while they are humbled لکھا ہوا یعنی ان کو ہرا دیا ان کو ذلیل کر دیا تم نے. تو یہ وجہ ہے کہ مسلمان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے. تو یہ جو مسلمان جو پاگل ہو جاتا ہے نا جس کو عام مسلمان کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا اصل میں وہ پاگل نہیں ہوا وہ سنت نبوی کے اوپر عمل کر رہا ہے. پاگل آپ لوگ ہیں جو مانتے بھی ہیں اللہ اور رسول کو اور اللہ اور رسول کے حکم کو مانتے بھی نہیں کیونکہ آپ کا یہ فرض ہے. اگر آپ مسلمان ہیں آپ کا یہ فرض ہے کہ جہاں پہ بت دیکھیں اس کو توڑیں. تبھی طالبان نے بامیان کے بت توڑ دیے تھے. اب آپ کہیں گے وہ بھی پاگل تھے. نہیں وہ ان آیتوں پہ اور وہ ان رسول اللہ کی سنت کے اوپر وہ عمل کر رہے تھے. اگر آپ نے سنت پہ عمل کرنا ہے رسول اللہ کو اگر آپ اچھا انسان مانتے ہیں تو ان کے ہر بات کو مانیں. جیسے انہوں نے چھوٹی بچی کے ساتھ شادی کی تبھی تو لوگ کہتے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. جب ہمارے نبی نے چھوٹی بچی 9 سال کی عمر سے شادی کر لی تو ٹھیک ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو اسی طرح جس طرح آپ کے نبی نے بت توڑے اسی طرح آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ بت توڑیں. لیکن اگر آپ اچھے انسان ہیں تو آپ کو اس بات کی سمجھ ہے کہ اوروں کے بھی مذہب ہے. جس طرح آپ کو مسجد بنانے کا حق ہے اسی طرح ان کو اپنا مندر بنانے کا حق ہے. اور مزے کی بات یہ ان کے ملک ہے اور مزے کی بات یہ کہ اس بندے کو انہوں نے اسائلم دیا کہ چلو تمہارے لوگ مار رہے ہیں تو تم ہمارے پاس آ کے رہ لو. لیکن یہی ایک کیڑا ہے. میں بتا رہا ہوں کبھی سنا کبھی کسی ہندو نے جا کے چرچ کے اوپر حملہ کر دیا یا کسی سیناگوگ کے اوپر حملہ کر دیا. کبھی سنا کبھی کسی کرسچن نے ایک وہ نیوزی لینڈ میں ہوا تھا صرف اس کے علاوہ کبھی سنا ہے کبھی کہ کسی کرسچن نے کسی مسجد کے اوپر حملہ کر دیا. کبھی سنا ہے کسی یہودی نے کسی مندر کے اوپر حملہ کر دیا. وہ نہیں کرتے کہ وہ سیولائز ہو چکے ہیں. ان کے بھی مذہب کے اندر بڑی بڑی بری چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن ان کو سیولائز کر دیا گیا. مسلمانوں کو سیولائز نہیں کیا گیا. ان تک کبھی سیولائزیشن آئی نہیں ہے. جو پرانی سیولائزیشن جس کے یہ گیت گاتے ہیں اس کے اندر یہی کام ہوتا تھا. تو امید کرتا ہوں یہ اس طرح کی اور ویڈیوز ابھی آتی رہیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جاپان کے لوگ کیوں مومنوں سے اتنی نفرت کر رہے ہیں. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور نیچے کامنٹس میں اپنے خیالات کے اظہار ضرور کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک سائنس آفس. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے پیٹرن بنیے یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.